So hello guys, welcome to Aditya Vlogs. আজি দীপাবলি সবাই লিচু লিচু পড়তে কিন্তু আমার উপরে লিচু পড়েনি, উপরে কাম লিচু কাম চালছে। ଯିବା ଦେଖିବା ଉପରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। দাদা দাদা হাত হলো জানি এই দাদা তার সেটি না তার চড়িকে পর্যন্ত লিচু সে পকাইনি, তা লিচু কাম চালিছে। ଆଉ ଗୋଟେ ଦାଦା ତାର ସେପଟେ ସେ ଡାକୁଛି ଆସେ। ହ୍ୟାଲୋ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଦା ତାର লিচୁ ପକାଇ ସାଇଲା। ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ଟା କିଛି ଉପରଟା ଏମିତି ଅଛି, ତଳଟା ତଳୁ ଗଲେ ଦେଖେଇବା। ଫାଇନାଲ ହେଇଲୋ ଆମ ସୁନ୍ଦରତାର ବାଣ ଫୁଟଉଛି। পুরা ହାପି ଦିୱାଲି କହିଦେନି କୁହ, କହିଦେନି କୁହ ହାପି ଦିୱାଲି, ହାପି ଦିୱାଲି ଟିକେ କହିଦେନି, କହିଦେ ହାପି ଦିୱାଲି, କହିଦେ କହିନି କୁହ ହାପି ଦିୱାଲି। ତୁ ହାପି ଦିୱାଲି କହିଲେ ସେ ଦବ। ହାପି ଦିୱାଲି କହିଦେନି କୁହ ହାପି ଦିୱାଲି, ହାପି ଦିୱାଲି କହିଲା ଆଉ all of you ସେ କହିଦେନି ଟିକେ all my friends happy diwali କାଇଁ ये कौन करे କ'ଣ କହିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା हमको इतनी कैंडल सब चल Happy Diwali, hi. ଆଉ ସେ ରଖି ବାଣ ଫୁଟେଇଲୁଣୁ କି ବାଣ ଆଣିଛୁ? देखो ना पर ସବୁ 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 ଧରିଛି ଜାଣିଲୁ, ସବୁ ନମ୍ବର ସବୁ ବାହାର କରି ଗାଁର ଭିଉଟା ଏଠି ଏମିତି ଅଛି। चलो श्रीमंतपुर गाँव रे भाई माधव भाई आम गाँ पिलाटा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आम जगन्नाथ भक्त तू गाँव रोनु देख आई 3-4 दिन भाई न। जय जगन्नाथ से बाण फुटेला ବାଣଟା ଅଧା ଲଗାଇଛି ଆସିକି ଏଠି, ମାନେ ଏତେ ଭୟ ତାର ବାଣକୁ। ଟିକେ ନା ସର କିଣା ସଇଲା ହାପି ଦିୱାଲି ସଇଲା। ଏବେ ଚକ୍ରିଟାକୁ ଘୁରେଇ ଦେବା, ଚକ୍ରିଟାକୁ ଆମର ସଇଲା, ତାଙ୍କର ଡାକା ଚାଲିଛି ଏଇନା। ଅବଶ୍ୟ କଳା ଧରିଛି ବାଣଟା ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ଆନି ଭଲ। ବୁଲିଗଲୁ ସାଇଁ ମାରିଦବ ମାରିଦବ ଇଏ ମାରିଦବ ଆଜି ମଣିଷକୁ ମାରିଦବ ବାଣ ବାଣ ଫୁଟେଇକି। ଗଣେଶ ପୁଅ ଗୋଟେ ଦିଏ ସେ ଧର ଫୁଟି ଗୋଟେ ଦିଏ जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ भाई।
ভালোই ভালোই বসা তারপরে গঙ্গা দেখা হয়ে